Tarik sih, semangka. Enggak sedikit. Oh, lah gabus. Gabus. Bukan rezekinya. Wabarakatuh, Mas Bro. Kali ini kita akan mancing lagi, mancing lembat. Itu bersama kawan kita. Dan kita ada 2. Oke, kita akan mulai. Tarik wae. Nah, kuwi dipangan kok. Paling iku nganu cuyu paling. Nggak apa lagi. Hah? Makan itu. Oke. Makan setrek. Alhamdulillah Mas Bro. Trek pertama Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Ini. Lagi. Berapa pencet Mas Bro, videonya Mas Bro. Luang ini Mas Bro. Ini Mas Bro. Maupun sini. Oke Mas Bro, bahan kita 4 babon Mas Bro. Woi, babon Mas Bro tuh. Nah, babon Mas Bro. Weh guys, Mantu guys. nah, babonnya kena. Sudah lama tadi menunggu, ternyata kena juga. Nih. Sekali gini mana? Ya. Oke Mas Bro. Mantap. Langsung sambar loh. Piye pangan ra? Kasih pancing pong.
Yuk. Belah, ngangkut masuk. Ini masuk. Pas. Yuk, pangan nih Mas Bro. Nah, terus no. Oke, kena Mas Bro. Strike. Lagi Mas Bro. Oke Mas Bro, mau strike Mas Bro. Sik. Strike, yo. Aman. Enggak Mas Bro. Enak Mas Bro. Wah, kita dapat anakan gabus. Apa jenenge iki? Apa sih kaya gabus iki jenenge? Nah, yo. Ini Mas Bro. Mantap iki Mas Bro. Trek Mas Bro. Tarik, alhamdulillah Mas Bro. Trek lagi kita Mas Bro. Semeh. Kita akan setrek lagi. Wah, babon anakan Mas Bro. Oke.
Terangkat keluar Mas Bro. Hah? Cek loro. Jos. Wes lah. Kenapa dipangan nek? Mangkut Mas Bro. Suruh nih. Jadi diangkat dong. Hah? Sik. Di Mas Bro. Woi, itu setrek lagi Mas Bro. Kenaan babon. Nih. Ini kawan kita di setrek lagi Mas Bro. Babon lagi. Anakannya. Jos gandos gue Mas Bro. Wah, sekali sak lubang loro Mas Bro. Ada yang mana? Mati ku. Mantap. Trek kita Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, gabel Mas Bro. Lateni ae Mas Bro. Gabel nek gede ya. Lumayan Mas Bro. Strek gabel Mas Bro. Anjing. Ini lagi. Nah nih guys, apa nih? Ana tawon ya. Guys, ditarik guys. Tarik. Cepuk. Pangan kena itu. Bukan blur aja. Sabar. Cekeli. Langsung digrogop. Iya. Muni kan? Oh, aku iya mau. Ini kena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sih, semongko. Enggak siji ket. Oh, lah gabus. Gabus. Watu yang kuning-kuningnya. Alah, mencolot. Bukan rezekinya. Oke, guys. Ya Allah, mencolot sekladai. Ayo iki yo. Angel. Astagfirullah. Oh, tak bener. Nah, sik ya. Sik. Nge thumbnail lo. Thumbnail.
tenan. Rice mate kok. Bro, karena waktunya sudah sore, kita pulang dulu. Ini dapatnya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 Mas Bro. Jos gandos. Ini kita mancing limbat. Jangan lupa guys, subscribe guys, like, like, dan komen, komen, masuk, and share. Oke? Yes.